Poštovanje, dobar dan. Moje ime je Domagoj i danas ćete me malo manje vidjeti nego inače. Danas će u centru fokusa biti ovo predivno kućište ispred nas. Za one koji imaju možda malo više znanja i iskustva, riječ je od NZXT-ovom H440 kućištu. Kao što vidite, ono nam je tu izloženo, tako rečeno, u bijeloj boji. No, krenimo od samog kućišta, od početaka. Kao što vidite, riječ je o mid-case-u, znači kućištu srednje veličine. Dolazi u jednoj specifičnoj snijeg bijeloj boji. Iduća stavka koja nam je bitna u ovom čitavom kućištu, kao što vidite, samo kućište je jednog, ajmo reći, specifičnog design language, jednog specifičnog dizajna koji je zapravo kombinacija najboljeg od oba dvije strane. Znači, protočnost zraka sa čim boljim dizajnom, no tome ćemo malo detaljnije kada uđemo u samu, tako rečeno, utrobu kućišta. Pa krenimo sa samim dijelovima, specifičnom vanjštinom. Kao što vidite, na desnoj strani se nalazi bočni prozor gdje vidimo temperirano staklo, gdje se vidi naravno sve što se nalazi unutar samog računala. Ovaj dio je taktički skriven jer tu se nalaze veliki trejevi za CD, DVD i hard diskove. Krenimo znači sa stražnje strane. Kao što vidimo, na stražnjoj strani imamo sve nužno, tako rečeno, što bi jedno interesantno i kvalitetno kućište moglo imati na sebi. Ispuh, prostor za dodatne kablove, prostor za PSU, to jest napajanje, PCIe slotovi. No, ovdje imamo jednu interesantnu stvačicu. Znači, tu je zapravo gumb koji regulira paljenje i gašenje dodatnih ventilatora na samom kućištu. Njega ćemo se također prihvatiti kada uđemo u samu utrobu kućišta. Druga stvar, pogledamo prednje pročelje. Za one koji gledaju, možda ovo prednje pročelje ne izgleda otvoreno. No, sa druge strane, na ovim bočnim prorezima također postoji prostor gdje se sam zrak usisava unutar samog kućišta. A sa njegove gornje strane vidimo da imamo 4 USB konektora i audio input-output, gumb za paljenje i reset gumb. Moram napomenuti da su nam 2 USB slota na 3.0 protokolu, te su nam 2 slota na USB 2.0 protokolu. Sa njegove desne strane, tako rečeno, obično metalna oplata i to je to što se tiče same vanjštine. Još jedan možda mali detalj koji bi bilo nužno napomenuti, ako pogledamo tu na ovom gornjem dijelu, govorimo također o jednom usisu zraka, o njemu ćemo se također dotaknuti mrvicu kasnije, pa krenimo sa samom unutrašnjosti kućišta, jel? Prva stvar koja nam pada na pamet kada otvorimo ovo kućište je jedan atipičan materijal koji se nalazi ispod samog, ajmo reći, prozora na bočnoj strani kućišta. Riječ je o materijalu koji služi da bi se utišalo samo kućište. Jedan hvale vrijedan, interesantan dio koji ne možemo samo tako preskočiti. Znači, što se tiče samog interijera, raspored je poprilično, tako rečeno, sličan svim konkurencijskim kućištima na tržištu, no uz par interesantnih detalja. Prvo što upada u vidokrug je ovaj metalni, tako rečeno, dio koji prekriva dio za napajanje i za dodatne hard diskove. Na njemu se nalazi jedna gumirana oplata, te na toj gumiranoj oplati vidimo NZXT logo koji svijetli u mraku, tako rečeno, prilikom naravno spajanja na samom naponu. Sa gornje strane nalaze se 2 cadija, to je treja za SSD diskove od 2,5 inča, a sa prednje strane, znači na prednjem pročelu, govorimo 1, 2, 3, 4, 5 prostora za 5,25 diskove ili za 3,5 inčne diskove, kako vam tako rečeno odgovara. Znači, iznad samog treja nalazi se prostor za matičnu ploču, te, tako rečeno, nalazimo ove gumene opne koje se nalaze ovdje, koje zapravo služe da bi kablove od napajanja čim elegantnije, čim bolje sakrili. Idući interesantan podatak nas zahtijeva da otvorimo drugi dio kućišta. Okrenut ćemo ga kada bude potrebno. Također sa ove strane govorimo o onom istom, tako rečeno, pokrovu koji sprječava zvuk da izbija iz samog kućišta. Kada okrenemo drugu stranu kućišta, vidimo tu jednih par ovoga kablova koji su, ajmo reći, laičkom oku teško prepoznatljivi. Ovdje govorimo o regulatorima ventilatora. Naravno, regulator ventilatora se nalazi na ovom tu PCB-u, te on je indirektno spojen sa ovim gumbom koji se nalazi iza, gdje se sami ventilatori mogu paliti i gasiti nezavisno samom, tako rečeno, računalu ili matičnoj ploči. A tu sa jedne gornje strane nalazi splitter za veću količinu samih ventilatora. Što se tiče samog hlađenja, samo možemo nahvaliti ovo kućište, pa krenimo, tako rečeno, sa stražnje strane, gdje u samo kućište se dobiva jedan dodatni 120 mm ventilator koji upuhuje zrak,
te ga gura iznad procesora i grafičke kartice, a sa prednje strane, koje moram pisati da će biti malo komplicirano za vidjeti s obzirom na konfiguraciju samog kućišta, znači na prednjem pročelju nalazi se 3 ventilatora koji naravno dolaze u samo kućište, koje usisuju zrak sa već spomenutim ovim bočnim usisom kroz jedan brisani prostor koji se nalazi ispred samog također prednjeg pročelja i samih 5,25 inča ovih metalne konstrukcije ovdje, jel? Da sumariziramo, ovo kućište definitivno spada u sam vrh, tako rečeno, ponude na momentalnom tržištu. Ono je beskompromisno što se tiče kvalitete izrade, jer govorimo o jednom kućištu koje je poprilično teško, znači samo kućište ima 10 kg, građeno je od čelika i aluminija, završna obrada je nevjerovatno dobra i NZXT se potrudio oko nekih detalja gdje je ostala konkurencija, ajmo reći, kaska. Momentalno je ovo kućište cjenovno rangirano na 1200 kuna, no sa trenutačnom akcijom njegova cijena 999 kuna. U svakom slučaju u tom cjenovnom rangu definitivno top contender za Best Buy kućište u jednom high-end range-u. Topla preporuka od Micronisovog gaming tima.